एका खाऊ बोली चैलेंज किए के जल्दी खाई पारे आगु गोटे बढ़िया अच्छी बढ़िया पिला को गोटे नहीं आसबि चैलेंज तार सिक्रेट हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण स्वागत कर राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को फाइनाली खाया प्रस्तुत हो गला भात बुट डाली आलू तरकारी काकुड़ी सालाड आला पिता साग भजा एबे खाया स्टार्ट करिया एबेला खाया पूरा आरंभ करदवा बुट डाली तरकारी काकुड़ी सालाड पिता साग भजा आ भात एबे खाया स्टार्ट करिया आ भाई तो रोनी बोली कि मैं एकला करची भाई देखी कि फोन भी करूची मु भी एपटे मिस कर कम सी जाकि फोन कर मु भी मिस कर आउ थे हम चैलेंज टाइम कहले हाँ आसिले तुम हम एबे खाया स्टार्ट करिया गोला गला आरामटा हम देखा केमती आशा कर भल ही थो खायाटा खाया पर ज़्यादा खाया मस्त बढ़िया लग एमती खाया वीडियो आपण मान पाखु पहुँचाऊी अधिक मात्रा शेयर कर दुई जन हेल्ले बढ़िया कथबार्ता ही था एकला हेल्ले खाया कथा एका खाऊ बोली आस्ते आस्ते चैलेंज किए के जल्दी खाई पारे आगु गोटे बढ़िया अच्छी बढ़िया पिला को गोटे नहीं आसबि चैलेंज तार सिक्रेट खायाटा भी भल इटार पूरा खाईदे सब देखते खाइले कौन हम भाई डुएल चैलेंज
ଏଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୋଜିବେ ନା ଆମକୁ କାଳେ ପଳେଇଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାକୁ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ फाइनल खाए पूरा फिनिश बहुत बढ़िया पूरा टेस्टी था। आशा करছি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।